ଶେଷରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ବାହୁଡ଼ିଲେ ପତିତପାବନ। ବ୍ୟଥିତ ନାରାୟଣପୁରବାସୀ ବିଷାଦରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ବାହୁ ମେଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ମହାବାହୁ। ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ। କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ପିଠା, ଖେଚୁଡ଼ି, ଲଡ଼ୁ, କାକରା, ଆରିସା, ଗଜା, ଖଜା, ମଣ୍ଡା, ଚକୁଳି, ପୋଡ଼ପିଠା, ରସାବଳି, ସରପୁଳି, ଅମାଲୁ, ଅନ୍ନ, ବେସର, ମହୁର, କନିକା, ଡାଲି, ଖଟା, ଦହି, ଛେନା, ଘିଅ ଅନ୍ନ, ଛେନାପୋଡ଼, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ଧୂପ ଝୁଣା ବାସୁଛି ମହମହ। ନାରାୟଣପୁରବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଜୟ ପତିତପାବନ। मुझे पिंटू पिटना जीवे प्रतिशत बारे पड़ किसी कथबार्ता नहीं सीधा आलोचना लाइट दूचे फोटो फोटो ओम विष्णुतोत्सद्य पुण्यानि विशिष्ट भारत प्रदेशे आषाढ़े मासी शुक्ले पक्षे एकादश्यायां तीथो पंडितवासदास्तारावस्ते शुभमादि ग्रहकरण जोग्न दंडबल मुहूर्तकांक्षेषु एवं गुणविधि विशेषण विशिष्ट पुण्यधो संडालो तो हंसलसगोत्रस्य अकिंचन सामलास्य सरपारिशवसनर गणे रंभादि फलनसहित पिष्टक लड्डुक परमान्न व्यंजन गोविष्ण जगन्नाथ गामी स्वाहा सुप्तमस्तु अभकुंठ्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा गणे संव्याय संग समाय संग प्राणाय संग गणे संव्याय संग प्राणाय संग गणे संग